वाटी फाइमानि बाय सांग्रंसाल आइजुगो काइसा टंथाइ नक साखाव नक गानानि हाथाय कुवागै फाइमानि बाय कुवागै थांका नकनि खाकसा पाकानि देवाल फियाबा अजराव नको केबो गरिनि बागै काटिखा काइसा कटर पाटिमुंनि यागनि नखुनि बरग्रक पाटिमुं कदमतला ब्लकनि सरला ग्राम पन्चायत आमसायो सांग्रंसाल आइजुगो काइसा कटर गिरिमा सिंचा कटर पाटिमुंनि यागनि काटिखा कदमतला ब्लकनि सरला ग्राम पन्चायत आमसानि मनिन्द्र शिलनि नखुनि बरग्रक स्रांसाल हरनि सिमिन नटिरब्रा हांकर गनाङै फाइमानि वाटै फाइमानि बाय कदमतला आमसानि गोबां नक हुक्ति लमानि सकपाखिया कक्तमा आबा हाइकेना वाटैनि दै बाय हानरमै सांग्रंसाल आइजुगो कदमतला ब्लकनि सरला ग्राम पन्चायत आमसानि मनिन्द्र शिलनि तंथाइ नक साखाव नक गानानि हाथाय कुवागै फाइमानि बाय कुवागै थांका नकनि खाकसा पाकानि देवाल फियाबा अजराव नको केबो गरिनि बागै काटिखा काइसा कटर पाटिमुंनि यागनि नखुनि बरग्रक সাড়ে 3টার সময় হঠাৎ করে শব্দ শুনছি যে পড়ছে ড্রিম করে পড়ছে তো বাইরে উঠছে চিল্লাওয়া দিয়ে উঠে উঠিয়া লাইট জ্বালাইয়া দেশে এই সাইড পুরো বাঙ্গা লইয়া পড়ে গেছি বাইরে দরজা খুলতে না খুলতে দেখি সামনে দিয়ে পুরো একদম জাবড়া বাঁশ যা আছে পড়িয়া 3টা গড়ের উপরে পড়িয়া জাপ পারিয়া পড়িয়েছে মাটি দসিয়া পড়ছে বারজার পুরো লইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে গেছে মাটি লইয়া তখন করে খাওয়া যাবে গরো আমরা এই কুটাতে আসলাম আমরা এই কুটাতে ঘুমাইছিলাম না কালকে রাত্রে আমরা কুটাতে ঘুমাই গেছিলাম লাগে এই কুটাত কেউ আসলো না খালি আসলো পালং সইতে ভাঙ্গি গেছে পুরা नक वाकजांनाय मनिन्द्र शिलनि नुखुंगो हापांनि बुखाक्तै चुबासु ख्लायनाय हिनि कग्रखा कदमतला ब्लकनि बीएससी चेयारमैन सुब्रत देव ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।